Знак телекешта на телеканале ефири информацион равахт абун студия Хурит Батраз. Президент Бибелт Анатолий Сарглавдай на республике делегации Хадиса Абхаза Федебестион Хаста Валахизал Девен Фунзаза Хаста Бунуцетан Мазалте. Абун Сухум Финбалдесте Дуэф Смерун Бесте Сарглавджета. Финбалдерестеджа Раул Хаджимба Кудбонусан Кута Автомейна Bestete Adamte Iukene Anuste Истории. تنگخصز گومنو کرسد استود امخاد که ایسود نبرگ بونه خسته زنزینت سرتراخیزگه نرنه پاتسا خاطه ساسالون اکانومیکو نخداوی رازمت سونز که درازده راسته آفته نردر نه آدم تقومه ایوموی ایومه فعالاخیزو دستم بانوسان کتا راول خاجیم با بیبلت آناتولی در بانوسان کتا آبخاز امخوصار ایدستون ایستوریون فندکتا انگس که استوی ماخن اخصز گنو ویمه ایومه برگ بون بانوسان کنن خورزونن ولاخیزمت سوگه و زوجینت بافزرستاتوی ماختین کنم افسمرون آبخازاگ آدم انتستتل و من امخوصاری رستون اما آبخازست فازون افسمرتم زاختا بیبلت آناتولی ویفست تا وقت درس دو رسپولیکای مینورتن راورخ کندن برد نه رسپولیکای از خواهد رست و فسرین قطعت مینیستر میدویت دیمیتر اداستین ده سویت مردار والت والری قاقن نده مینیستر گاسیت ایبراگیم مید قطعت مینیستر نانیت ایگر پارلمنت دیپوتات چلیخسات ولادیمیر اما آبخاز رسپولیکای خوصاری دستون مینوار بوزیت آلیک. وڅه بومانه دلیگاسی پرزیدنت بیبلت آناتولی سرغلاودی دیدین تسورتوی آبخاز دکاک پرزیدنت سرگی بگابش اینگنل. ارتنم سنتیابر آبخاز آدمانو ستر برگ بون ویسته نریسپولیکه آبخاز مینوارات سارستا خیمه است. آبخاز مینوار خوصاری رستونه الباچیت آلان رازرتا آبخازاک آدم سستر قیزه مرتباف زرستوی سمه آبونسوی خدبار پادساخادویت خی. وڅه و زوبونت خوصاری رستون در بالاود یه آبخازا گفسمرت فارسمه. Добровольцы из северокавказских республик, Южной Осетии, Юга России сложили свои головы за свободу и независимость Абхазии. Среди этих отважных сыновей 7 были добровольцы из Южной Осетии. В Абхазии помнят, чтят, с большим уважением относятся к памяти погибшим за свободу и независимость Абхазии. От имени народа Южной Осетии поздравляю абхазский народ с таким великим праздником. Передайте наши поздравления по своим дипломатическим каналам, что мы рады, что наши братья сегодня отмечают вот этот великий праздник. Наши поздравления, успехов в развитии как в экономике, так и в международных делах. От имени Российской Федерации, от имени посольства России в Южной Осетии, от себя лично хотел бы поздравить вас и в вашем лице весь народ Абхазии с знаменательной годовщиной победы в Отечественной войне народа Абхазии. Пожелать вам дальнейшего успешного развития по всем направлениям, достижений новых в политической, экономической сфере, в культурной. Город Скинвала администрации ЦУР арест дадун салсе кенен управление тахтай арест севенс Островский аместали невингте биревал азгун хазарты кертете. Наридеген вал эревнел туй Островские цепур эксезем хазара керте хазарестадме. Аразенс бордюрте. Уйфестета эревнел зесте зерунд асфальте вальцар исemme. Ахем костете бакензесте Островский вингл цепур эстем Сталине вингл сада фентесем сада эфтесем ама сада انودسم بیرول ازگون خزرت کرده در آسی کستت کفوی و تاس از کنزست آسفالت پراراب گبرات رادیون کد بانسان کوتا و مگس که آرستا دو نرمگی در اما تکنیک درست ایفتونگ کد بونغت خورز آخستوی و کستت فوزست می امغدمه سرجت رایگوندست سوینگتسن خرزارست که کننز و می شتر خوش قد تاگارازنش مخن آبون نوین که تودست یه آلازه نفس ناید و دینجر خوش خود تگارازش من سشرم بیرود چی کوسم چه رازو دونن تا درستش استفا و آرست دای گندش بازدار دونی فاروشامون زغد Завжди футболун клуб Спартак Алани раздар Казак Мирджалул Касымов славит Узбекистана Олимпион команды сарх.
Երազը վերդարձըտ խեսլևեր ծեմե կամոնդը բոցատտեկենա դուեմին դվեն հեմազը Տոկիոյ Օլիմպիոն կաստըտեմ։ Mirjalul Kasimov İran futbolun klubu qazgə akutta sədə dövün qastayfıldar əmə bakarta ırtınır təpurtiyəm. Dartar bazıngəvut nə Respublikaya sudkəy dərğət saxən bunu qədidzən vəyimə. Znavara rayonu vəzən xurbunəğət bunəy dövün 0 gradusu ıxsavəta dəs. Dzavı rayonu xurbunəğət bunəy dövün 2 gradusu ıxsavəta farast. Oysaydar xurbunəğət bunəy dövün gradusu ıxsavəta farast. Leningor rayonu xurbunəğət bunəy dövün 5 gradusu ıxsavəta ivendes. Respublikaya stolitsas xinvalı dərvəzən xurbunəğət bunəy dövün 5 gradusu əməxsavəta ivendes. آخر ودستنا بون خبرته نرادو فیلم بلد میفیرم